अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जायद खटक डिफेंस कैडेट एकेडमी कामरा कैंट अटक। अच्छा, मैं सब सब्सक्राइबर को व्यूवर को एक ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ रिगार्डिंग इंग्लिश पेपर्स। रिगार्डिंग इंग्लिश पेपर मीन्स के जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम में, वो पीएफ का हो, आर्मी का हो, नेवी का हो या कैडेट कॉलेज का हो, तो उसमें सबसे पहले जो इंटेलिजेंट टेस्ट के बाद जो पेपर होता है वो इंग्लिश का होता है। कहाँ पे आपको इंग्लिश में 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं, कहाँ पे 60 दिए जाते हैं, कहाँ पे 50 दिए जाते हैं, कहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये मुख्तलिफ क्वेश्चन में जो नंबरिंग होती है वो मुख्तलिफ होती है, क्योंकि पी अपना क्राइटेरिया है, आर्मी का अपना है, नेवी का अपना है और कैडेट कॉलेज का अपना है। ये वो मैं कंप्लीट चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर आप इन कंप्लीट सिलेबस को तैयार कर लें तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, कभी भी आपका इंग्लिश का टेस्ट फेल नहीं होगा। अच्छा, उसमें यह है कि अगर आप पीएफ में एज ए कमीशन अफसर, जीडीपी पायलट, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयर डिफेंस, एडमिन एंड सिक्योरिटी ब्रांच, लॉजिस्टिक, आईटी, एजुकेशन में मेटलर्जी हो, लीगल ब्रांच भी हो, एजुकेशन ब्रांच हो, या आपने मेडिकल ब्रांच में, किसी भी ब्रांच में आपने अगर टेस्ट देना है, या आर्मी में आप पी में या एजुकेशन ब्लॉक में, या लीडी कैडेट कोर्स के लिए, या एएफएनएस के लिए, और या नेवी में आप क्या करते हैं कि पीएनएस कैडेट के लिए, या वहाँ पे जो शॉर्ट सर्विस कोर्स आते हैं किसी भी ब्रांच के लिए। सेम कैडेट कॉलेज में जो टेस्ट होता है वो मिलिट्री कॉलेज का हो, वो पीएफ कॉलेज का हो, वो हसन अब्दाल का हो कैडेट कॉलेज, या कैडेट कॉलेज कोहाट का भी हो, जितने भी ये टेस्ट आप देते हैं। बहरहाल ये भी है कि अगर आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का भी देते हैं उसके लिए भी बहुत बड़ा बेनिफिशियल है। अगर आप कोई भी टेस्ट देते हैं तो इसके लिए ये जो टिप्स हैं, ये जो सिलेबस है, इंशाल्लाह मैं चैलेंज पे कहता हूँ, अगर आप इसकी तैयारी कर ले तो आपका इंग्लिश का पेपर आपका इजीली क्लिक हो जाएगा। अभी मैं आपको कंप्लीट सिलेबस के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश में आपने क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है। आपने जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं, वो नाउन है या प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रेपोजिशन है, आर्टिकल हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आप इसको तैयार करोगे तो आपका काफ़ी बेनिफिट होगा। उसके बाद स्पेलिंग्स हैं। उसके देखो ना, अभी नाउन के अंदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्पेशल आते हैं कि इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्वेश्चन आ जाता है कि एक फिक्र आपको दिया जाता है कि इसमें वो कहते हैं कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, तो आपको उसको पॉइंट आउट करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है। अभी मैं पर्सनल प्रोनाउन की भी आ जाती है कि आपको प्रोनाउन आ जाते हैं, तो उसमें आपको एक फिक्र दिया जाता है कि इस फिक्र में पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं, तो आपने उसको पॉइंट आउट करना होता है, आपने उसको सेलेक्ट करना होता है। इस तरह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है कि फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जो सेल्फ वाले होते हैं, कि आपको एक फिक्रा दिया जाता है कि आई हर्ड डैश माई सेल्फ, तो आई का क्या बनता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ बनता है। ये वो चीज़ें हैं जो आपके, मैं तो मैक्स बता रहा हूँ, लेकिन आप इसको बेशक अगर आपके पास पेन कॉपी हो तो आप इस सबको लिख लें और नोट कर लें। अच्छा, उसके बाद अभी मैं आऊँगा टेंसेस पे। जितनी भी टेंस है उनकी पहचान, उनकी कंस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए, उसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आपको आने चाहिए। एक टेंस का फिक्र आएगा तो आपने दूसरे टेंस में कन्वर्ट करना है। अच्छा, टेंस में ज़्यादातर मैं तो जो आपको दूँ कि आप डू, डज और डिड, इसके ज़्यादातर फिक्रे आते हैं कि आपको अगर इंट्रोगेटिव आता है तो इसी का आता है, अगर नेगेटिव भी आता है तो इसी का आता है। अच्छा, उसके बाद आपके एक्टिव वाइज, स्पेसिव वाइज भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आप इम्पेरेटिव के स्पेशल देख लें। उसके बाद पुट ऑफ करेक्ट फॉर्म, ये इस पर टेंसेस भी आते हैं कि फॉर एग्जांपल यस्टरडे के साथ हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, डेड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। सेंस फॉर वाले फिक्रे में आईएनजी इस्तेमाल होता है फॉर्म के। अच्छा, इसके बाद ये भी कि कंडीशनल सेंटेंस का जो ना वो भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मोस्टली ये कमीशन के टेस्ट में कंडीशनल सेंटेंस ज़्यादा आ जाते हैं। काइंड ऑफ सेंटेंस, आपको एक सेंटेंस दिया जाता है कि ये सेंटेंस कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑब्जेक्टिव है, इम्पेरेटिव है या इंट्रोगेटिव है। इस तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आ जाते हैं। जो देखो एयर फोर्स के टेस्ट में
جتنی بھی ٹیسٹ ہیں ایئر فورس اس میں ایکٹو وائز پیسو وائز ڈائریکٹ انڈائریکٹ پٹ کریٹ فارم آف اور پریپوزیشن یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا کولیٹیو کنجیکشن بھی آتے ہیں. کولیٹیو کنجیکشن وہ ہوتے ہیں اس میں یہ والے موسٹلی آتے ہیں یہ تین جو میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ ایدر کے بعد ہمیشہ آر آتا ہے, نیدر کے بعد ہمیشہ نار آتا ہے اور آلدو کے بعد ہمیشہ یٹ آتا ہے. یہ والے کوشچن امپورٹنٹ آتے ہیں, یہ والے اکثر آ جاتے ہیں اور ان کو آپ ضرور دیکھ لیے گا. اچھا اس طرح جو نا یہ وہ میں سلیبس اس لیے تھوڑا سا سلیبس زیادہ ہے کہ آپ یہ سارے پیپر کور کرے گا. تو اس کے لیے ہمارے پاس نوٹس بھی اویلیبل ہیں, وہ آپ کو سافٹ کاپی میں پیمنٹ میں مل سکتے ہیں اور آپ کو وہ ہارڈ کاپی میں بھی مل سکتے ہیں. اچھا آپ کو ایک فکر ورڈ دیا ہوگا یا فکر دیا ہوگا اس میں کمپاؤنڈ ناؤن کون سا ہے یا اس کے اندر کولیکٹیو ناؤن کون سا ہے, یہ بھی آ سکتے ہیں. اینٹونیمس, سینونیمس اور ووکیبلری اور ان کی میننگ. یہ سب سے ٹف کوشچن یہ ہوتا ہے کہ ایک جب پیپر میں کوشچن آتا ہے کہ اس کے اینٹونیم بتاؤ اور ان کے سینونیمس بتاؤ یا ان کے میننگ بتاؤ, یہ سب سے ٹف ہوتا ہے سب سے کوشچن. اس کے بعد کوشچن پریزنٹ پارٹیسپل کا بھی کوشچن آ جاتا ہے. انفینیٹیو, جیرنٹ جو موسٹلی یہ ایک ایک کوشچن مسٹ آتا ہے. کیپٹلائزیشن کا بھی کوشچن آ جاتا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک فکرہ دیا ہوتا ہے کہ اس فکرے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس فکرے میں ورب کیا ہے, ورب کون سا ہے, آبجیکٹو کون سا ہے اور سبجیکٹ کون سا ہے. دوسری بات ہے کہ کچھ ایسے کوشچن بھی آتے ہیں جن کا تعلق انگلش کے ساتھ نہیں ہوتا لیکن ان کا تعلق جو ہے نا پھر بھی وہ انگلش میں دیتے ہیں کہ آپ کو 4 لفظ دیے جاتے ہیں کہ اس میں اوڈ مین آؤٹ کون سا ہے. ینگ ون آف اینیملز کہ جس لائن کے بچے کو کب کہا جاتا ہے, ہین کے بچے کو چکن کہا جاتا ہے, یہ کوشچن آ جاتے ہیں. پروفیشن کا کبھی کبھی کوشچن آ جاتا ہے. اور دوسری بات اس میں یہ ہوتا ہے کہ انٹراگیٹیو اور ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کا بھی کوشچن آ جاتا ہے. کبھی کبھی ایسے کوشچن بھی آتے ہیں کہ ایک آپ کو ورڈ دیا جاتا ہے کہ وہ ورب ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ کنورٹ کریں ایڈجیکٹو میں یا ہوتا ورب ہے اس کو آپ ایڈجیکٹو میں کنورٹ کریں یا ایڈورب میں کنورٹ کریں. مینس کے ایڈجیکٹو اور ناؤن میں ایڈجیکٹو میں یا ورب میں ان کا آپس میں انہوں نے کنورژن لکھا ہوتا ہے کہ یا اس کا آپ فار ایگزامپل کوئک کا آپ کوئکلی ایڈورب اس طرح آتے ہیں. کرائسس اینڈ وائسز یہ بھی کچھ آتا ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ڈنکی, برے, لائن, رول, ایسے کوشچن بھی آتے ہیں. سیملی از سافٹ از بٹر یا از وائٹ از سنو, اس قسم کے کوشچن بھی آتے ہیں. اچھا کبھی کبھی ایسے کوشچن بھی آ جاتے ہیں کہ آپ کو وہ فکر دیا جاتا ہے کہ اس میں سبجیکٹو کیس کون سا ہے, آبجیکٹو کیس کون سا ہے اور یا پوزیسو کیس کون سا ہے. فار ایگزامپل آئی لو یو, آئی لو یو, یو جو ہے یہ آبجیکٹو کیس ہے. اس طرح ون ورڈ سبسٹیٹیوشن بھی آ جاتے ہیں کبھی کبھی کہ وہ جو سال میں ایک دفعہ ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اینولی. یا ڈیڈ باڈی کی جو میڈیکل چیک اپ ہوتی ہے اس کو پوسٹ مارٹم کہا جاتا ہے, پوسٹ مارٹم. ایسے کوشچن بھی آ جاتے ہیں. اچھا سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کے کوشچن بھی آ جاتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج کی جو ویڈیو ہے بہت لمبی ہے, اس کو بڑے غور سے سنیے, بہت فائدہ ہو جائے گا آپ کو.